retour dans cette nouvelle vidéo où nous allons poursuivre la correction de l'examen numéro 1 et cette fois-ci nous allons travailler la production écrite. D'accord? En même temps, غادي نحاولوا نشوفوا la procédure la plus simple à suivre pour rédiger un texte argumentatif. D'accord? Donc concernant le sujet que vous aviez, c'était comme l'esclave du texte, beaucoup de jeunes filles marocaines sont maltraitées par les familles chez qui elles travaillent. يعني راه على مثال ديك العبد اللي كان عندنا اللي هو لو نيغر اللي كان في لو شابيتر اللي كان عندكم في لو تكست اللي خدمتوا عليه. هناك مجموعه ديال لي في ماروكان اللي هما maltraités, c'est-à-dire on ne se comporte pas bien avec elles. طبعا les familles chez qui elles travaillent يعني torture كيعذبوهم les coups d'arbre les brûlures كيحرقوهم les punitions العقوبات et ainsi de suite. Ça peut même arriver parfois à la mort اللي هو الموت. Alors que pensez-vous de tout ce qu'elles subissent؟ شنو كتعتقدوا شنو كتظنوا شنو الموقف ديالكم من كاع هادشي اللي كيخضعوا ليه؟ Alors rédigez un texte argumentatif où vous exprimez votre point de vue tout en le justifiant par des arguments et des exemples de votre réalité. Alors هنا في هاد la production طلبنا منكم le point de vue personnel ديالك. Alors هنا من الافضل غادي تادوبتي لو بلان سامبل حيت عندنا دو تيب دو بلان. هنا غادي تادوبتي لو بلان سامبل حيت تطلب لك كو لو بوين دو فيو ديالك. هنا ما تطلبناش منك مثلا تهضرنا على المؤيدين والمعارضين وعاد تاكسبريمي لو بوين دو فيو ديالك بيرسونيل. نو هنا ديريكتومون اون تا دوموندي داكسبريمي طون بروبر افي بيرسونيل. داكوغ؟ الوغ في هاد لو بلان سامبل شنو كنعملو؟ خاص لا ريداكسيون ديالي يكونوا فيها 3 ديال لي بارتي. تكون عندي introduction, développement, conclusion. يعني مقدمه عرض خاتمه. هاد المقدمه هذه اللي هي l'introduction la plupart du temps تقدروا تفورموليوها غير من داك السوجي اللي كيتعطى لكم. وهنا كيكونوا بعض الاشكال ديال لي زانتروداكسيون اللي تقدروا تحفظوهم جاهزين كتبدلوا غير لا كيسيون ولا لا بروبليماتيك اللي عندكم. ديك الاشكاليه هي اللي كتبدل. مثلا بحال انا في هذا لو سوجي جو فو بروبوز l'introduction suivante. Nombreuses sont les jeunes filles marocaines qui sont maltraitées par les familles chez qui elles travaillent. هذه جبتها من ديك السوجي اللي عندكم. يعني nombreuses ولا تقدروا تقولوا beaucoup sont les jeunes filles. Nombreuses sont les jeunes filles. Nombreuses حيت عندي les filles. كانوا مثلا garçons غنقول nombreuses sont les garçons. أو لا beaucoup sont les jeunes filles. Alors nombreuses sont les jeunes filles marocaines qui sont maltraitées par les familles chez qui elles travaillent. هنا كتقدروا تاجوتي واحد لا كيسيون. انا بالنسبه لي ما عملتهاش. جو في اونطامي ديريكتومون. الوغ بيرسونيلمون هنا باش نعبر على الراي ديالي pour exprimer mon propre point de vue je dois utiliser quelques expressions. بحال personnellement, à mon avis, en ce qui me concerne, quant à moi. عقلوا على وحده اللي عجباتكم في هادو. الوغ بيرسونيلمون je suis tout à fait contre la maltraitance et l'exploitation de ces jeunes filles dans toutes ses formes. Alors, l'expression je suis tout à fait pour, il a compte مع, je suis tout à fait contre, il a compte ضد ماذا? La maltraitance هي عدم المعاملة السيئة, la maltraitance et l'exploitation, اللي هي استغلال, exploiter ces jeunes filles là dans toutes ses formes, الاستغلال والمالتريتونس في جميع الاشكال ديالهم. دونك هذه هي l'introduction ديالي. Bien sûr, maintenant je dois justifier. هذا الرأي ديالي خصني ندعمو. Je dois le soutenir par des exemples, plutôt par des arguments. يعني بمجموعة من الحجج. Alors هنا باش غادي نبدا نعطي الحجج ديالي دائما حاولوا لو مينيموم تعطيو 3 arguments. هذا سي لو مينيموم. دابا باش غادي تعطي هاد لي arguments ديالك خصك تعمل لهم لا ميز اون اوردر. ماشي غير كنجيو كنبقى كنهضر. نو il faut mettre en ordre les arguments. باش pour effectuer cette mise en ordre justement on utilise ce qu'on appelle les connecteurs, des connecteurs logiques. Des connecteurs logiques mettant en ordre les arguments. اللي هما d'abord مثلا تقدروا تستعملوا d'abord, ensuite, enfin. Ou bien premièrement, deuxièmement, troisièmement, finalement. نقدر نستعمل aussi en premier lieu, en second lieu,
en dernier lieu. Donc عقلوا عليهم حفظوهم ماشي شي حاجه ce n'est pas de la mer à boire. هذه دائما نجي نعطي l'argument numéro 1 نعمل d'abord argument 2 ensuite argument 3 enfin. D'accord? Donc, d'abord, ou bien premièrement, ou encore en premier lieu, ces filles sont des êtres humains qui ont des droits dont elles doivent profiter. Les filles sont des êtres humains, أشخاص بشر اللي عندهم حقوق اللي خصهم يستافدوا منهم. Ils doivent en profiter. À titre d'exemple, هنا غادي ندعم l'argument ديالي بلي exemples. باش نعطيو un exemple نقدر نستعمل à titre d'exemple ou bien par exemple ou encore citant l'exemple de ou tout simplement كنكتب comme deux points ونعطي l'exemple ديالي. Donc انا اختاريت هذه à titre d'exemple deux points le droit à la vie الحق في العيش في الحياة le droit à la protection يعني في الحماية le droit à la liberté الحرية et plein d'autres droits ومجموعة من الحقوق الأخرى. En effet, bien sûr, l'argument, on doit le détailler, on doit l'expliquer, on détailler. باش نشرح l'argument ديالي, je dois utiliser des mots. Encore une fois, les connecteurs. نستعمل عاوتاني les connecteurs. Les connecteurs cette fois-ci permettant l'explication, اللي كيمكنوني أنني نشرح. بحال مثلا le mot en effet. En effet دائما ملي تبغي تشرح شي حاجة كتقول en effet ou bien en fait ou là مثلا car parce que donc هاد les mots هاد les connecteurs عقلوا عليهم. Alors en effet toute fille doit vivre avec ses parents et sa famille. كل بنت خصها تعيش مع les parents ديالها ومع العائلة ديالها. Elle doit aussi être protégée contre toute forme de violence que ce soit physique ou morale. كما أنها donc aussi تهضر c'est un connecteur aussi خصها تكون محمية ضد كل أي شكل من أشكال العنف que ce soit العنف الجسدي que ce soit العنف المعنوي أو لأي نوع من العنف. D'accord? أنا ساليت j'ai terminé le premier argument. Je vais passer au deuxième argument. دائما حاولوا تصوتي واحد une ligne بين premier argument deuxième argument غير باش كتبينوا ديك la mise en ordre ديال le texte ديالكم. Ensuite, ou bien deuxièmement, ou bien en second lieu, ces filles doivent être aux écoles et non pas se faire exploiter comme des bons dans des maisons où elles sont quotidiennement torturées par leurs propriétaires. Alors, le deuxième argument ديالي هو أنني قلت بأن هاد les filles normalement خصهم يكونوا في les écoles يعني لا بلاص ديالهم في les écoles ماشي أن يتم الاستغلال ديالهم على شكل وتخديمهم على شكل خادمات في البيوت اللي هما هاد البيوت أصلا dans des maisons où elles sont quotidiennement torturées اللي هما كيعيشوا كيتعذبوا فيها يوميا quotidiennement c'est-à-dire chaque jour عقلوا على هاد l'adverbe quotidiennement ça signifie chaque jour يعني elles sont chaque jour torturées par leurs propriétaires. Les propriétaires, c'est-à-dire les personnes qui ont ces maisons-là. هما أرباب العمل ديالهم اللي هما المالكين ديال ديك البيوت. Voilà, les propriétaires. En revanche, ou bien au contraire, elles doivent se rendre à l'école car elles y apprennent énormément de choses qui feront d'elles de futures femmes responsables et instruites. Pardon. Alors, le mot en revanche, ou bien au contraire, c'est aussi un mot connecteur. C'est un connecteur logique qui exprime l'opposition. هنا عندي التعارض فوقاش كنستعملوا هاد en revanche, au contraire, cependant, toutefois, néanmoins, or, mais هاد لي مو هادو كنستعملوهم ملي كنكون غنعمل يعني العكس لا كونتراديكسيون يعني سي في راهم ما خصهمش يكونوا يتكسبلواتاو في الديور ويمشيو يخدموا في الديور نو اون ريفونش يعني بالعكس هي en revanche بالعكس او لا au contraire خصهم elles doivent se rendre à l'école c'est-à-dire se rendre elles doivent partir elles doivent être à l'école هنا je vais expliquer عاوتاني encore une fois l'argument ديالي هنا ما استعملتش en effet استعملت un autre mot اللي هو car علاش pourquoi est-ce qu'elles doivent être à l'école car elles y apprennent énormément de choses حيت في l'école كيتعلموا بزاف الاشياء énormément هي beaucoup de choses qui feront d'elles اللي كتخلي منهم ولا كتجعل منهن de futures femmes يعني نساء futur مستقبل اللي هما responsables يعني مسؤولات و instruites هي cultivées يعني مثقفات
D'accord? Enfin, d'abord le dernier argument. Enfin, ou bien finalement, ou bien en dernier lieu, هما واحد المسألة حاولوا ترتبوا ماشي غنبدا personnellement نعمل plutôt نبدا d'abord deuxièmement en dernier lieu. Non, d'abord كتمشي d'abord ensuite enfin. Premièrement, deuxièmement, finalement. En premier lieu, en second lieu ou là en deuxième lieu, en dernier lieu. يعني كيمشيو هكا. À cause de cette maltraitance, بسبب, à cause de هي بسبب. À cause de cette maltraitance, ces fillettes sont marginalisées et elles perdent leur innocence, voire qu'il y en a même celles qui deviennent délinquantes et qui s'adonnent à la drogue ou à la prostitution. Pourquoi faire? Pour fuir l'enfer où elles vivent. Alors, enfin, يعني عندنا اكوز بهذا سوء المعامله سي فيات يعني باش ما نعاودش سي جون في استعملت فيات هي اون جون في سي فيات سون مارجيناليزي c'est-à-dire elles sont mises à la marge يعني كيتهمشوا كيتم التهميش ديالهم et elles perdent leur innocence كيفقدوا البراءه ديالهم voir هي بحال اضافه او لا en plus de voir que signifie en plus de. Donc, عقلوا على حتى هاد l'expression voir ماشي le verbe voir non voir avec eux ça signifie بحال en plus de voir qu'il y en a celles يعني بالاضافه على ان هناك شي بعض الفتيات اللي كيوليو ديلانكونت كيدوفيان ديلانكونت يعني منحرفات هو الانحراف لا ديلانكونس هو الانحراف دونك ديلانكون منحرف ديلانكونت منحرفه اي كي سادون لا دروغ كيتعاطاو المخدرات لا دروغ ou à la prostitution يعني كيتعاطاو يا اما لا دروغ يا اما الدعاره pourquoi faire علاش كيعملوا هادشي pour عقلوا على لو مو pour كي اكسبريم لو بوت pour fuir l'enfer où elles vivent يعني باش يهربوا من ديك الجحيم اللي كيعيشوا فيه غتلاحظوا هنايا راني عملت ميم ايبربول دخلت فيغور دو ستيل و ايبربول ولا تا ميتافور يعني صورت انا شبهت ديك المنازل اللي كيعيشوا فيها على انها بحال جهنم او الفي دابا كنسالي ها الديفلوبمون ديالي تسالس دابا بقات لي الدغنييغ بارتي اللي هي لا كونكلوزيون الخاتمه هاد الخاتمه دائما منين نجي نعملها خصني نبداها بواحد الكلمات دو جونغ بريف en fin de compte في نهاية المطاف pour conclure les أختيمة donc alors المهم عقلوا على وحده من هادو que vous allez utiliser la protection de ces jeunes filles contre tout ce qu'elles subissent est la responsabilité de la société civique avec tous ses constituants. Alors هذه la conclusion اللي اختاريتها انا غالبا في هذه la conclusion كتحاول تعطي واحد لو ميساج le message اللي انت باغي que tu vises transférer à tes lecteurs اللي خصك انت باغي تحولو توصلو que tu veux transmettre voilà c'est ça le mot me manquait donc que tu veux transmettre à tes lecteurs voilà بالنسبه لي هنا انا قلت لهم يعني الحمايه او الحمايه ديال هاد الفتيات ضد كاع هادشي اللي كيعيشوه كونتر تو سكي سوبيس ولا اللي كيخضعوا له راها مسؤوليه ديال المجتمع المدني بجميع يعني لي كونستيتيون ديالو بكل الفاعلين فيه المجتمع المدني الهيئات الحقوقيه الجمعيات يعني هاد الناس هادو كاملين حنا كاملين مسؤولين على الحمايه ديال هاد الفتيات هادو داكوغ دونك فوالا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو حاولوا تطبقوا هذه عقلوا على هاد اللي عطيتكم حاولوا هي اللي عملتوا غير هاد يعني هاد لا ميزون نورد استعملتوا هاد لي كونيكتور حيت راهم كناخذوهم بعين الاعتبار بزاف لا كوريكسيون دونك حاولوا تستعملوهم بيان سور وخصكم باش نكونوا بوغ اتر رياليست نكونوا واقعيين راه لا برودكسيون écrite ما يكونش بين ليله وضحاها غادي entre jour et nuit vous allez pouvoir réussir une production écrite non c'est le fruit de tant d'années de lecture et bien sûr de lecture ou de travail et de persévérance يعني خصكم كتقرا تكون على اطلاع دائم بالمستجدات ولكن حتى دابا سو ني با يعني باقي ما سو ني با توجور ترو تار فوالا حاولوا تعملوا ان ايفور خدموا لي زيكزامبل قدامين تلقاو دي برودكسيون اكريت واجدين حاولوا تحفظوهم او موان كوم سا لو جور ديال ليكزامان غادي تهز جمله من هنا وجمله من هنا وتحاول تعرف فوقاش تستعمل هاد لي كونيكتور وتلصقوهم بوغ écrire votre texte ان شاء الله ما يكون غير الخير alors merci beaucoup de votre aimable attention tout le monde j'espère que vous allez bien